Pano ulat ya mas? Wah, gizi lagi. masih baru makan lagi. Astagfirullahaladzim. 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 Berlindung. Astagfirullahaladzim. Berlindung. Astagfirullahaladzim. Gila cing. Tadi di depan mata saya menapi erupsi. Sementara astagfirullahaladzim. Kecil api. Sudah. Mana erupsi? Lewat kanan. Oke, itu aja, Mas. Woi, yang di atas turun, woi. Di depan mata, tanggal 11 Mei 2018.